Magluto na naman ako ng adobong karninang baboy. Lagay ko na yung karninang baboy, guys. Mix ko siya, guys. Buksan ko na ulit, guys. Palasa yung toyo, guys. At yung seasoning. Paminta powder. Mimix ko na siya, guys, para mahalo-halo ang kanyang lasa. Pagkatapos, guys, ito na, guys, buksan ko na. Yan ang adobong karninang baboy, guys. Luto na. Thank you for watching, guys. Don't forget share and like and comment.